Bonjour, nous sommes les élèves de seconde latin de Ferney-Voltaire en France. Nous allons vous lire les extraits du livre 3 des Métamorphoses d'Apulée. Nous vous racontons la transformation de Lucius en âne en espagnol, en allemand, en italien, en anglais et en portugais. Vino un día a mí, no pudiendo dominar la emoción que le alteraba. Arglesias me dijo: mi dueña, a falta de otros procedimientos para comunicar bien éxito a sus amores, debe transformarse. La noche que viene emparajo para abordar así junto a su amante. Así, pues, prepárate, prudencia y verás esta notable operación. A medianoche me hizo subir de puntillas y muy despacio a la azotea. Dejóme junto a la puerta y oí lo que vi por las rendijas. Empezó Panfila su operación desnudándose completamente. Abrió luego un cofrecito, sacó varias cajas y destapó una. Y tomando de ella un poco de pomada, frotóla entre las palmas de las manos y se untò todo el cuerpo desde la punta del pie a la coronilla. Dopo che ebbe stamisamente parlato con la lucerna, le sue membra cominciarono ad essere scorse da un tremito, poi a ondeggiare liberamente e a coprirsi d'una fitta peluria. Nacquero infine delle robuste penne, il naso si incurvò e si ridigì, le unghie si mutarono, gli artigli induci. Penfile era diventata un gufo, e mise quel rullo trido provò a stirare ancora incerta delle sue possibilità. Infine, levastasi in altro che se non volò via agli spiaggetti. Thus she, indeed, was voluntarily changed by her own magic arts. But I, who was not enchanted by any magic words, but only astonished at what was then transacted, seemed to be anything else rather than Lucius. Thus, being exterminated from intellect, and astonished, and even to insanity, I was dreaming, though awake. So that, for a long time rubbing my eyes, I in vain endured to an uncertain whether I was in a vigilant state. At length, therefore, returning to an adversion of the present transaction, I took hold of the right hand of Fotis, and, applying it to my eyes, I said, "Suffer me, I beseech you, to reap the great and singular fruit of your love, while the occasion offers, and give me a little ointment of the same box." Sobald kann ich als Adler, dessen stolzen Flügel der ganze Himmel offen steht, der Botschafter des Erhabensos und rustiger Waffenträger ist, das sag ich, trotz aller Würde der Königs der Vögel. Ich bin noch nicht beständig, ihr Erhab in mein geliebteres Nest steigen sollte. Ich schwöre dir bei diesen deinen verschlungenen Locken, die mir das Herz gefangen haben, dass unter der Sonne mir kein Mädchen lieber ist, denn du mein Fotis. Bedenkst du denn auch nicht, dass, wenn ich einmal durch diese Salbe zu solchem Vögel geworden bin, ich vorsichtig alle Häuser zu meiden habe? Denn geschweige, dass ein Uhu eben kein so reisender Liebenhaber für die Schönen ist, so darf sich der arme Chaos auch nur in einem Hause blicken lassen, gleich hat man ihn beim Schlafzimmer und nagelt ihn an die Tür, wo er unter jämmerlichen Qualen für alle bösen Vorbedeutungen, die je sein unser Flug den Leuten gegeben hat, büßen muss. Ma quasi quasi mi dimenticavo di chiederti qual è la formula e il gesto magico con cui potrò togliermi quelle penne di dosso e tornare di nuovo il Lucio di prima. Non ti preoccupare riguardo a questo, mi assicurò. La mia padrona mi ha mostrato tutto quanto occorre per restituire l'aspetto umano a quelli che hanno preso altra forma. Non credo però che l'abbia fatto per bontà d'animo, ma solo perché così, quando ella torna, io possa prestare i rimedi efficaci. Inoltre, devi sapere che bastano erbette da nulla per ottenere un simile prodigio. Un po' di semi di anetto, delle foglie di lauro mescolate in acqua di fonte, ed ecco, belle pronto il bagno e la bevanda.
Having frequently asserted this, she went into the bedchamber with great trepidation, and took out a book from the chest, which I, having first embraced and kissed, and prayed it that it would favor me with prosperous flights, hastily divested myself of all my garments, and having ardently put my hand into it, and taken from thence a sufficient quantity of the ointment, I rubbed with it the member of my body. And now, balancing my arm with obstinate effort, I longed to be changed into a similar bird. No plumes, however, no any wings germinated, but my hair became evidently inclined into grease. Mi piel convirtióse en el más recio cuero. En cada pie y en cada mano, cuyos dedos desaparecieron, formóse un casco y al final del espinazo me apareció una larga cola. Mi rostro se deforma, se dilata la boca, se ensancha la nariz. Los labios se ponen colgantes y las orejas se hierguen y crecen de un modo fabuloso. Continuando tan triste metamorfosis, se alargan mis extremidades, quedando sin brazos con que abrazarme a Fotis. And while destitute of hope, I considered the whole of my body. I see that I am not a bird, but an ass, and complaining of the authorities, but being deprived both of the human gesture and voice, I silently exploded with her. With my underlip hanging down, and beard lost sternly and obliquely, yet with human eyes, but she, as soon as she beheld me thus changed, struck her forehead with her indignant hand, and exclaimed, "Wretched that I am undone. Trepidation and at the same time fascination have beguiled me, and the similitude of voices have deceived me." Zum Glück ist ein höchst leichtes Mittel zur Wiederverwandlung vorhanden, denn sobald du Rosen isst, legst du den Esel wieder ab und bist wiederum mein Nutius. Und wenn ich nur wie gewöhnlich diesen armen Kränze für uns in Bereitschaft hätte, so dürfte es nicht die Nacht damit Anstand haben. So aber musst du bis morgen früh warten, eher kann ich dir dein Rettungsmittel nicht verschaffen. Also Fotis mit großem Herzeleid. Indessen, so vollkommen ich auch dem Äußeren nach von Lucius zu Meister Langohr geworden, so war ich doch innerlich Mensch und ganz ich selbst geblieben. Mais ô Jupiter hospitalier, ô divinité sainte protectrice de la bonne foi, ce noble coursier qui m'avait porté se donne le mot avec l'autre âne. Tous deux s'entendent contre moi, me redoutent comme un rogneur de leur portion. Ils baissent l'oreille en signe de fureur et me lancent 20 ruades à mon approche. Je me vois repoussé, loin de l'orge que de mes propres mains j'avais étalé la veille devant ce monstre d'ingratitude domestique. Bonjour à tous. Les élèves de seconde latin du lycée international de Ferney-Voltaire en France vont vous présenter des extraits du livre 2 des Métamorphoses d'Apulée. Ils vous les liront en polonais, anglais, allemand, turc, italien, néerlandais, chinois et espagnol. Ces extraits racontent le dénouement de cette œuvre lorsque, cédant aux prières de Lucius Isis, consent à le délivrer lors d'une fête qui lui est consacrée, en lui permettant de manger des roses. Lucius retrouve sa forme humaine devant le grand prêtre et la foule étonnée. Dans la nuit, un soudain éclair de lumière me réveille en sursaut. Otwarłem oczy i ujrzałem pełny krąg księżyca lśniącego jasnym błaskiem. Krąg wynurzający się właśnie z fal morskich. Wśród milczącej tajemnie nocy cienistej uczułem głęboko, że ta wielka bogini księżyca szczególną moc posiada i że jej pieczą Bożą sprawy ludzkie całkowicie są kierowane. L'idée me vint d'adorer la déesse. I hasten to shake off a rest of the sleep, and I get up refreshed. To purify myself, I begin by bathing in the sea, plunging my head 7 times under the waves, a number to which the divine Pythagoras attributes a mythical relationship with the acts of religious worship. Et dans un transport de joie dont la ferveur allait jusqu'aux larmes, j'adressai cette prière à la puissante divinité. Königin des Himmels, seist du nun die allernährende Ceres des Getreides erste Erfinderin, welche in der Freude ihres Herzens über die wiedergefundene Tochter dem Menschen, der gleich den wilden Tieren mit Eicheln sich nährte, eine mildere Speise gegeben hat und die eleusинischen Gefilde bewohnt, oder du seist die himmlische Venus, welche im Urbeginne aller Dinge
die verschiedensten Geschlechter begattet und also das Menschengeschlecht fortgepflanzt hat, welche durch den hilfsbereiten Beistand, den sie den Gebärenden leistet, so große Völkerschaften erzogen hat und in dem herrlichen Tempel zu Ephesos angebetet wird. Oder du seist endlich die dreigestaltige Proserpina, die nachts mit grausigem Geheul angerufen wird, den tobenden Gespenstern gebietet und unter der Erde sie einkerkert, während dass sie entlegene Heide durchirrt, wo ein mannigfacher Dienst dir geweiht ist. Göttin, die du mit jungfräulichem Scheine alle Regionen erleuchtest, mit deinem feuchten Strahle der fröhlichen Saat Nahrung und Gedeihen gibst und nach der Sonne Umlauf dein wechselndes Licht einteilst, unter welchem Namen, unter welchen Gebräuchen, unter welcher Gestalt dir die Aufrufung immer am wohlgefälligsten sein mag. Hilf mir in meinem äußersten Elende, stehe mir bei, dass ich nicht gänzlich zugrunde gehe. Nach so vielen, so schwer überstandenen Trübsalen verleihe mir endlich einmal Ruhe und Frieden. Ôte-moi cette hideuse enveloppe de quadrupède, rends-moi au regard des miens, à ma forme de Lucius. And if some angry god pursues me with frightful anger, that I can die at least, since I am not allowed to live. After this prayer, accompanied by heartbreaking lamentations, I relapsed into my depression, and, having gone back to bed, sleep came over me again. No sooner had I closed my eyes that from the depths of the sea rises an entire body, shining with the brightest light. Cette auguste figure sort des flots et se place devant moi. Je viens à toi, Lucius, ému par tes prières. Je suis la nature, mère de toutes choses, la déesse Isis. Dry your tears and cease your cries. I pity your misfortune, and I come to you beneficial and auspicious. The day that shall be born from this night is to be mine. Await this ceremony with a confident heart and a religious soul. Au milieu de la procession, le grand prêtre tiendra par mon ordre une couronne de roses de la main qui porte le sistre. Coraggio, vai senza dubitare, vai farti vedere nella folla di gente e giungerti a quella majestuosa fascinazione. Ti avvicinerai dal cardinale come se volevi baciargli la mano e, prendendo con delicatezza le rose, ad un tratto ti verrai tolto dall'orrenda busta che da così tanto tempo mi fa male agli occhi. Mais souviens-toi, et que cette pensée soit gravée au fond de ton cœur, que ce qui te reste de vie, jusqu'à ton dernier soupir, me sera désormais consacré. Dadelijk daarna kwam ik vlot los van de slaap en in een mengeling van angst en vreugde stond ik op, badend in het zweet, in opperste verbazing van de onmiskenbare manifestatie van de machtige godin. Mais bientôt je cours me plonger dans la mer, et, tout entier aux suprêmes instructions que je venais de recevoir, je les repassai par ordre dans mon esprit, quand, triomphant de l'épaisseur des ombres, le soleil dora tout à coup l'horizon. Siehe, da erschien allgemach der lustige Vortrab des heiligen Aufzuges. Ein jeder ging nach seiner Fantasie aufs Komischste maskiert. Der eine, mit einem Degengehänge über die Schulter, stellte einen Soldaten vor. Der andere, eine Chlamys einen Säbel an der Seite und einen Jagdspieß in der Hand, war ein Jäger. Auch fehlte es nicht an solchen, die mit Leim und Angelruten den Vogelstellern und Fischern nachäfften. Auf einem Tragsessel prangte ferner ein zahmer Bär, in eine vornehme Dame verkleidet, daher. Ein Affe folgte ihm, wie der Mundschenk des Zeus herausgeputzt, einen Turban auf, einen safrangelben, gestickten Rock an und eine goldene Schale in der Hand. Den Beschluss machte ein Esel, dem man Fittiche angeklebt hatte und dem zur Seite ein schwacher Alter ging. Dieser sollte den Bellerophon vorstellen, so wie jener den Pegasus. Man musste lachen, wie man sie sah. Enfin allait se réaliser la divine promesse et ma destinée s'accomplir. Je vis s'approcher le prêtre, tenant mon salut dans ses mains. De la mano derecha sostenía el cistre de la diosa y una corona de flores para mí. Contuve el impulso de mi alegría y avancé con paso serio y medido.
Tremblant alors, et le cœur palpitant d'émotion, je saisis avidement avec les dents cette couronne où la fleur désirée brillait des plus vives couleurs, et je la dévorai plus avidement encore. 下古文没有寄托，在意这样的功夫，我看到这七八朵了，我自信的衣裳。 D'abord, ce poil hideux s'efface. Esta dermis gruesa vuelve en fina piel. Mon ventre perd son volume énorme. La corona de mis cascos se comparte y se alarga en forma de dedos. Mes mains cessent d'être des pieds. Se levantan para adecuarse a las funciones de un bípedo. Mon cou se raccourcit. La cara y la cabeza se redondean. Mes deux oreilles démesurées reviennent à une honnête dimension. Los dientes como adoquines recobran forma humana. Enfin, l'ignominieux appendice de ma queue, si pénible à mon amour-propre, disparaît complètement. Toplum, aiuan litla tum builai jujut apiordu. Butun sesler tum collar jotlere yoneliordu. Benemete tanetlot olarach. Moi, frappé de stupeur, je restais muet, comme si mon âme n'eût pas suffi au sentiment d'un bonheur si grand et si soudain. Wat moest ik nu als eerste zeggen? Waar kon ik een begin maken met mijn nieuw verworven stem? Met wat voor taal mijn herboren tong het beste inwijden? Op welke wijze en hoe uitgebreid aan de grote godin mijn dank betuigen? Maar hoe dan ook, de priester was dankzij goddelijke aanwijzingen geheel op de hoogte en kende mijn rampzalige lotgevallen van haver tot gort. Mais bientôt le grand prêtre fit signe qu'on me donnât un vêtement de lin pour me couvrir, car demeuré nu en quittant cette horrible enveloppe de bête, je n'avais pu que serrer mes cuisses l'une contre l'autre et cacher autant que possible ma nudité.